바그마티강 하류에서 만난 한 소년. 쓰레기가 모여 섬을 이룬 강 위에서 페트병을 줍고 있다. तिमीले बेच्छौ कति पाउँछ दिनको दिनको 100 200 त्यति पाउँछ दिनको 200 जति पाउँछ खाना पकाउँछ आमा बुवाले अनि पैसा पनि जम्मा गर्छ जसको छ त्यसको दिन्छ पैसा काम लाग्नु बेला आफ्नो लाग्छ काम जस्तो खुट्टा कटे त्यसमा दबाई गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि काम लाग्छ 단 몇 시간만 오가도 이 커다란 자루가 가득 찬다. असर के पर्छ नि यहाँ नपाउने अर्को ठाउँमा पाउँछ यहाँ नपाउने त्यहाँ नपाउने त्यहाँ जहाँ पनि त पाउने एउटै त मान्छे छैन कति मान्छे छ एउटा त घरमा फाल्दैन सबै घरमा फाल्छन् हाम्रो अर्को ठाउँमा तर सबै फाल्छन् र अर्को मान्छे ल्याएपछि टुक्छ हामीहरूले यता सानो बच्चा भएपछि त्यो बजारमा टुक्छ कार्टुनहरू हामीले जम्मा बोतल टुक्छ र त्यता गएपछि त 쉴 새 없이 흘러오는 쓰레기들로 강의 오염은 점점 더 심각해지고 있다. 생계를 위해 치러지는 이 위험한 고개 또한 계속되고 있다. 강을 생활의 터전으로 삼아 살아온 강변마을의 사람들은 오래전부터 농사를 지어왔다. 흘러온 쓰레기들을 치우고 밭을 일궜다. 하지만 쓰레기를 매일 치워도 또다시 밭 주변을 가득 메운다. यो गाडीभन्दा पछाडि जम्मा पाएर हामीले गरेका थियौँ पोल्ने गरेका छौँ हजुर जलाउने गरेका छौँ अब यो कारखाना बस्नु मात्रै कारखाना भरेको फोहोर खन्याएर हामीले ठाउँ बाँच्छौँ अब हाम्रो भावना र हाम्रो सोच जस्तो धेरैजना मान्छे त्यस्तो हुँदैन सबैजना फोहोर ल्याएर फालिराखेका छन् हेर्नु यहाँ त घारी थियो जङ्गल फोहोर थियो हामीले सफा गरेर अहिले चाहिँ यतिको भएको हेर्नु होइन भने धेरै फोहोरहरू भइरहेको थियो पहिला 쓰레기는 강물을 오염시킨다. 강변밭의 채소들은 오염된 강물을 생명수로 절한다. हामीले देखाए त यो बागमती नदी राम्रो भएदेखि राम्रो हुन्छ हजुर होइन फोहोर सोहोर नभएर यो पानीहरू हामीले युज गर्न पाए झन् धेरै राम्रो लाग्छ हामीलाई गन्दाहरू भइरहेको छ अहिले पनि 결국 마을 사람들이 생계를 위해 짓는 농사는 자신의 생명을 위협하는 열매만을 맺고 있는 것이다. त्यसै गरी यो अलिकति यहाँको लोकल पिपुलहरूले गर्नुभएको मानिसहरूले गर्नुभएको यो तरकारी खेती पनि अब खान योग्य छ छैन अनि यसमा यस्तो बाटोको धुलो अनि यताको यो केमिकल भएको सबै पानीहरू युज गर्दाखेरि के हुँदछ खान योग्य छ छैन यसलाई सोच्न पर्ने अवसर छ. 강변 마을 사람들은 집 앞으로 흐르는 강물을 퍼다 몸을 씻고 빨래를 했다. 하지만 강이 오염된 후부터는 지하수를 사용하고 있다. 강에서 땅으로 스며든 지하수 역시 안전하지 않다. 주변의 모든 생명들에게 위협이 되고 있는 바그마티 강의 오염. 그 원인은 무엇일까?
바그마티 강의 상류 지역. 현대화의 손길이 아직 닿지 않은 이곳은 오염되지 않은 푸른 숲 사이로 맑은 물이 흐른다. 이 상류의 맑은 물은 상수도관을 따라 흘러 시내로 공급된다. 강 주변의 고급 빌라와 마을로 연결돼 식수로 사용된다. 강의 상류와 카트만두 도심의 사이. 이 마을 사람들에게도 바그마티 강은 생활의 터전이다. 인구가 밀집한 도심에서 조금만 벗어나도 강물은 이렇게 훨씬 깨끗하다. यो चाहिँ यो गोकर्ण साइड पर्छ यो ड्याम छ सानो त्यसबाट पहिला चाहिँ यो पानी यता लैजाइरहेछ यसरी अब हेर्नुहोस् यहाँबाट काठमाडौँ अलिकति माथि आउँदाखेरि पनि यस्तो सफा पानी भएको छ अझ योभन्दा माथि सुन्दरी जल पर्छ त्यहाँ जुन हामीले त्यो पानी त पिउन योग्य नै छ होइन सफा पानी छ यसरी यो बागमती यहाँसम्म त बागमती सफा भइरहेछ तर जुन यो सहरमा छिर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो बागमती फोहोर हुँदै पोल्युटेड हुँदै गइरहेको छ। 강을 생활의 터전으로 강물을 생명수로 삼는 모습은 바그마티 강의 주변 어디나 같다. 하지만 이곳의 강물은 주변의 생명을 위협하지 않는다. (20년) 전만 해도 바그마티 강은 깨끗했다. 하지만 인구가 급증하던 1980년대부터 강의 오염은 심해졌다. 도심에 모여든 사람들이 배출하는 쓰레기와 생활 폐수들, 현대와 함께 늘어난 건설 쓰레기와 공장 폐수까지. 인구가 증가하자 그 속도에 비례해 강을 오염시키는 요인들도 함께 늘어났다. 바그마티 강의 상류와 도심 사이에는 정수장이 위치해 있다. 강 전역에 딱 하나뿐인 정수시설이다. 상류에 위치한 고카르나 마을의 생활 폐수를 정화해 하류로 내려보낸다. 하지만 시설은 낙후되어 있고 처리 방식도 구식이다. 폐수량에 비해 정화량 자체도 턱없이 부족한 상황이다. 22-23 वर्ष अघि अब सरकारी निकायहरूबाटै वास्तवमा यो अलिकति हेलचक्राइ अथवा एउटा मास्टर प्लान केही नभइकन यो टोलभित्रका ढलहरूलाई लगेर चाहिँ खोलामा हालियो। त्योभन्दा अगाडि हाल्नुभन्दा अगाडि यसको ट्रिटमेन्ट प्लान बनाउनु पर्थ्यो अथवा भनौँ न डिसेन्ट्रलाइज खालका अथवा ठुला खालका त्यो गर्नु त्यो पनि गरिएन। र अर्को कुरो यो अव्यवस्थित सहरीकरणले गर्दाखेरि यो नदी किनार अतिक्रमण है नदीको सीमाङ्कन छैन यसको रेखाङ्कन छैन नदी अतिक्रमण छ जसले जे मन लाग्यो त्यही काम गर्दैछ भन्नाले यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज नदीको यो अवस्था आयो। 정부는 상류 마을의 폐수가 모이는 하수도관을 강의 하류로 옮겼다. 그 결과 사원에서 흘러나온 폐수와 마을의 생활 폐수가 모이는 지점부터 강의 오염은 심해졌다. 실제로 물의 오염도를 가늠하는 COD 수치는 폐수가 모이게 되는 지점부터 급격하게 상승한다. 인구 급증으로 인한 생활 쓰레기의 증가, 정수시설의 부족, 그리고 대책 없이 강으로 연결된 하수도. 이를 통해
바그마티 강의 오염은 점점 더 심해지고 있다. 하지만 사람들의 삶과 주변 환경을 위협하고 있는 이 위기의 중심에는 또 하나의 풀리지 않은 숙제가 있다. 네팔 힌두교의 최대 성지인 파슈파티나트 힌두 사원. 네팔 국민의 80% 이상이 힌두교를 믿는다. 다양한 신화와 전설에서 유래한 힌두교는 이들을 윤회와 업, 해탈의 길로 인도한다. 이 경건한 종교의 끝에는 바로 바그마티 강이 있다. यो पशुपतिनाथमा चाहिँ जस्तो हिन्दूहरू चाहिँ यदि उहाँहरूको मृत्यु हुन्छ भनेदेखि मृत्यु पश्चात उहाँहरूको दाह संस्कार चाहिँ यस ठाउँमा गर्न सक्यो भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ अझ मृत्युपरान्त पनि उहाँहरू पुनः चाहिँ अब एकदम स्वर्गमा पुग्ने त्यस्तो परम्परा रहेको र 네팔의 힌두교인들은 힌두교 특유의 노천 화장 의식인 나하서스카를 통해 삶을 마감한다. जो हाम्रो नेपाली परम्परा अनुसार हिन्दू परम्परा अनुसार यो तलको ढुङ्गालाई मुक्ते ढुङ्गा भनिन्छ त्यो मुक्ते ढुङ्गामा ल्याएर पहिला लासलाई सुताइसकेपछि अनि जुन हिन्दूहरूले बिहान झुर्क उठ्ने बित्तिकै गर्ने क्रियाकलापहरू छन् दैनिक क्रियाकलापहरू मुख धुने मन्त्र पढ्ने त्यस्ता क्रियाकलापहरू गरिसकेपछि त्यस पछाडि पुनः चाहिँ 바그마티 강변에서 장례식을 치르고 시신은 화장된다. 의식에 쓰인 물품과 재는 강물에 버려진다. हामीहरूको उसमा यो जलाउने ठाउँमा लिएर गइन्छ र जलाउने ठाउँमा लगिसकेपछि परम्परा छ र अस्तु भन्ने एउटा हुन्छ जुन जलाउँदा जलाउँदै बाँकी रहेको अस्तु भन्ने हुन्छ त्यो अस्तुलाई पनि नदीको बिचमा लिएर गएर गाड्नुपर्ने परम्परा जुन छ 힌두교의 신분 계급에 따라 왕족에서부터 노동자의 손으로 강을 따라 화장터가 마련돼 있다. 최근에는 일일 평균 약 50회의 화장식이 치러진다. 1년으로 따지면 18,000여 구의 시신이 화장돼 강으로 흘러가는 것이다. 강으로 흘러드는 재와 덜 탄 시체들. 화장에 사용된 장작과 물품들이 강의 오염을 더 악화시키고 있다. 지난 수백 년간 네팔의 힌두교인들은 이곳을 찾아와 강물에 몸을 씻으며 행복을 기원해왔다. 하지만 최근에는 몸을 씻는 장소를 따로 마련할 만큼 강의 오염은 심각해졌다. किनभने यो बेसी फोहोर भएको कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो भएको दिस रिभर इज भेरी डर्टी यो बुझ्छ नि इङ्ग्लिस बुझ्छ कि बुझ्दैन बुझ्छ तर नेपाली भन्नु ए तब यो फोहोर हुनुको कारणले गर्दाखेरि पानीको मात्रा कम हुनुको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले नुहाउन छोडे. 대대로 내려온 전통의 방식은 그 자체로 친환경적이었다.
강의 입만으로 자연정화가 가능했다. 하지만 뒤늦게 시작된 현대화는 늦은 만큼 빠르게 진행됐고 대책도 마련되기 전에 모든 것을 변화시켰다. 강은 빠르게 생명을 잃어갔다. यो परम्पराले गर्दा केही हदसम्म पनि बागमती यो प्रदूषण हुनुमा मद्दत पुगेको छ। त्यही कारणले यो परम्परालाई केही असर नगरिकन केही अर्को व्यवस्था गरेर यो परम्परा निरन्तरता दिन सके यो बागमतीलाई अझ सफा गर्नलाई मद्दत पुग्नेछ। 네팔에는 세계 각국에서 모여든 다양한 환경단체가 활동하고 있다. 바그마티 강의 문제에도 관심이 모여 2년 전부터는 바그마티 강 살리기 프로젝트가 가동 중에 있다. 지난해부터 8명의 자원봉사자로 시작해 활동을 이어오고 있는 이 단체 또한 바그마티 강 살리기 프로젝트에 참여 중이다. 오늘은 하루 앞으로 다가온 대규모 정화 행사를 준비하고 있다. 바그마티 강의 오염 원인 중에서 환경단체가 주목하고 있는 것은 네팔 사람들이 무분별하게 버리는 생활 쓰레기 문제다. डाटाहरू त छन् हामीसँग विभिन्न दिने एनजिओहरूले आइएनजिओले निकालेको तर अब हामी अहिले भिजुअलको कुरा गरेको भने बागमती दिन प्रतिदिन प्रदूषण हुँदै गइरहेकै छ। म बच्चा बेलामा चाहिँ बागमतीकोमा पानी खान्थेँ, म बागमतीमा नुहाउँथेँ, स्विमिङ गर्थेँ। तर अहिलेको 52 वर्ष हुँदाखेरि होइन पानी पुरा ध्वस्त भएको बारीमा पानी छुन नसक्ने अवस्था आएको देखेको छु नि। नदी भनेको त गङ्गा नदी हामी भन्छौँ होइन, त्यसलाई हामी नदी त्यही नदीको पानी खाएर हामी बाँच्छौँ। तर त्यही नदीमा फोहोर फाल्नु भनेको त पक्कै पनि बुझेको हुनुपर्छ पानी कहाँबाट आउँछ त्यही नदीबाट पानी खाइरहेको। तर त्यति थाहा पाउने लको कमजोरी गरिराखेको चाहिँ यहाँ उनीहरूले फाल्ने भयो। अर्को कुरा चाहिँ त्यो फाल्नलाई पनि अहिले नेपालमा सलिड वेस्टको कस्ट लाग्छ। त्यो कस्ट पनि किन पैसा तिरौँ, बिना पैसा त्यहाँ फाल्न पाइरहेको छ भने किन नफाल्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यो एउटा फुलिसनेस नै देखाएको हो त्यो लाग्छ। जब ल कडा हुन्छ भने त्यहाँ सफा हुन चाहन्छ। जस्तै कि सिङ्गापुरको इक्जाम्पल लियौँ, सिङ्गापुरमा त्यहाँ फाइन सिटी भन्छ होइन, किन त्यहाँनिर चाहिँ नेपालीहरू तब हामी गयौँ भने हामी त्यहाँ सफा भएर आन्छौँ। तर हामी त्यही नेपालीहरू सिङ्गापुर पुगेर आएपछि हामी एयरपोर्टबाट बाहिर निस्केर हामी फेरि थुत्ता गर्छौँ। कारण के हो भन्दाखेरि जागरुक नभएको त होइन नि, त्यहाँ पुगेपछि जागरुक भने यहाँ नगरुक भन्नु त लको कारणले हो भन्ने लाग्छ मलाई। 심각하게 오염된 강을 정화하기 위해서는 많은 자금이 필요하다. 하지만 민간인들이 주축이 돼 활동하는 네팔의 환경단체에게는 자금이 충분하지 않다. 정화의 시작은 강으로 유입되는 쓰레기를 줄이는 것. 환경단체들이 할 수 있는 활동은 정기적으로 모여 강을 청소하는 일, 또 무분별한 쓰레기 투기에 대한 개선 캠페인과 같은 사업들이다. 정부는 쓰레기 투기에 대한 처벌을 강화하지 않고 있고 카트만두시는 급격하게 늘어난 쓰레기 처리에 골머리를 썩고 있다. 하루에도 엄청난 양의 쓰레기가 바그마티 강으로 쏟아진다. 강에 인접해 있던 오코르바오 쓰레기 매립장은 몇 년 전 매장량이 포화돼 문을 닫았다. 시스누바리 지역에 새로운 쓰레기 매립장을 마련했지만 주민들의 반대로 마찰을 빚고 있는 상황이다. खासै हो भने डम्पिङ साइट भएर पनि बागमती सफा नभएको कारण के हो भन्दाखेरि विभिन्न त्यो सिसदोलको जुन त्यो डम्पिङ साइट छ त्यहाँको लोकलहरूले बराबर त्यहाँ डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ, फोहोर फाल्न नदिने कुराहरू। त्यस्तै आएर चाहिँ काठमाडौँको फोहोरहरू अझै नै बढी भएको हुनाले चाहिँ अब फोहोर बढी भइरहेको छ। अनि नगरपालिकाको जुन उसको सिस्टम छ नि उसको त्यो इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ अपुग भएको हुनाले चाहिँ अब भनौँ न 60-70% त्यहाँ सिस्टममा गयो, बाँकी चाहिँ नदीमै फाल्ने भयो नि।
त्यो कति वर्षलाई पुग्ने गर्ने त्यो हिसाबले 55 वर्ष भन्ने सुनेको छु मैले होइन अब सायद काठमाडौँको जनसङ्ख्या बढेको दरले चाहिँ त्यहाँ 55 वर्ष भन्दा चाँडै नै फिल हुन्छ होला पर्छ होला 매일 쓰레기가 버려지고 있고 정부의 처리 속도는 느리다. 강 주변에는 점점 쓰레기가 쌓여간다. 쓰레기는 강변의 흙과 함께 축적돼 새로운 땅이 되고 그 위에 또 다른 길이, 또 다른 건물이 생겨나고 있다. 바그마티 강의 규모가 점점 줄어들고 있는 것이다. 쓰레기 문제가 계속 진행된다면 바그마티 강은 점점 줄어들어 언젠간 사라지게 될지도 모른다. 네팔 정부는 이를 막기 위한 대책을 만들어가고 있다. 2009년부터 환경단체들의 바그마티강 살리기 프로젝트와 연계해 활동을 시작했다. 이를 통해 5년 내 강의 오염도를 낮추겠다는 것이다. 강변에 위치한 무허가 거주지를 정리하고 강 주변에는 둑을 쌓아 쓰레기가 강 쪽으로 모이는 것을 막는다. 이미 강 상류 지역인 마틸로 답에서 공사를 시작해 현재 8km 구간의 정비를 마쳤다. 앞으로 바그마티강 전역에 걸쳐 총 35.3km의 구간에 공사를 진행할 예정이다. अनि तलतिर हामीले खसालिरहेका छौँ र यो चाहिँ अन्तिम चरणमा लगभग 20% बाँकी छ र यसमा चाहिँ नदीको ब्युटिफिकेसन अब संसारमा नदी किनारेहरू व्यवस्थित ठुल्ठुलो सहरहरूमा कस्तो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ हामी एउटा नमुना देखाउन चाहन्छौँ तर यहाँ समस्या मैले भने सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अतिक्रमण नदी किनारको अतिक्रमणलाई नहटाइकन वास्तवमा प्रोजेक्ट असफल हामी संसारभरि जहाँ संसारभरिका नदीहरूलाई हेर्दाखेरि नदी किनारमा जुन समस्या छ त्यसलाई समाधान नदिकन नदी स्वच्छ सफा हराभरा बनाउन सकिँदैन र त्यसको पनि एउटा मूल कारण नेपालमा पनि छ तर यसको बावजुद पनि अहिले नेपाल सरकार अथवा यहाँका सबै राजनैतिक दलहरू सिभिल सोसाइटी र पत्रकार सञ्चार जगत सबै मिलेर चाहिँ यो नदीलाई चाहिँ एउटा सफा बनाउनुपर्छ 지난 12월 5일 바그마티 강변에 위치한 한 사원 앞 세계 자원봉사자의 날을 맞아 준비한 대규모 정화 행사가 곧 시작될 예정이다. 이날의 행사를 돕기 위해 환경단체의 회원들과 시민들, 인근 주변의 학생들, 그리고 군인들까지 약 300여 명의 인원이 모였다. पेनमा आएका छौँ त्यही भएर हामीले कार्यक्रमलाई धेरै नै औपचारिक नगर्ने उद्देश्यले चाहिँ आज हामीले त्यही भनिहाल्यौँ बागमती सफा गर्ने हिसाबले आएका छौँ अब आज एक दिन मात्र सफा गरेर त बागमती सफा हुँदैन तर आज चाहिँ यो चाहिँ यो पत्ली टेकुको बागमती घाटतिर चाहिँ सफा गर्ने दिन चाहिँ सुरुवात मात्र भएको हो यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू 1.5 वर्षसम्म हामी लान्छौँ त्यसपछि यहाँ अलिकति केही चेन्ज आएको हामी यो जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुन चाहनुहुन्छ चाहँदैनौँ त्यसो भए आउनुहोस् साथ दिनुहोस् बागमती सफा गरौँ समृद्ध नेपाल बनाउनलाई सहयोग गरौँ धन्यवाद र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि हामीले यो बागमती बचाउ अभियानले 22 महिना अगाडिदेखि हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको थियौँ र त्यसको एउटा अभियन्ताको रूपमा म आफू हिम्मत सिंह लेकाली पनि त्यसमा लागि परेको हो र अहिले हाम्रो यो बागमतीको अवस्था भनेको चाहिँ अत्यन्त जटिल र साह्रै नै यो फोहोर भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो
इज्जत पनि योसँग गाँसिएको गर्दाखेरि हामीलाई पनि साँच्चै नै एउटा चाहिँ साह्रै दुःख लागेको छ। त्यसै कारण जसको क्षेत्रबाट जसले जसरी सक्छ एक आपसमा अर्कालाई दोष नलगाइकन जसले जे सक्छ त्यही अभियानबाट चाहिँ बागमतीलाई सफाई गरौँ भनेर लागेका छौँ। 2010년부터 시작된 바그마티강 살리기 프로젝트는 정부와 민간단체, 시민들이 힘을 모아 정책 개발, 시민교육, 자발적 참여 등을 유도하려는 적극적인 활동 계획이다. 이를 통해 바그마티강의 위기를 알리고 시민의 참여와 정부의 각성을 촉구하는 활동을 이어오고 있다. 무엇보다 바그마티강을 되살리려는 노력은 강에 기대어 살고 있는 주민들의 노력에서부터 시작돼야 한다. हाम्रो संस्कृति नै यहीँबाट यो बागमतीबाट सुरु भएको मानिन्छ उपत्यकालाई अनि त्यस कारणले नै अब यो बागमतीलाई सफा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। 강을 청소하는 활동보다 더 중요한 것은 무분별한 쓰레기 배출이 강의 오염에 또 본인들의 삶 자체에 얼마나 큰 위협으로 작용하는지 이것에 대한 경각심을 갖는 것이다. होइन यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल्ली चाहिँ नदी भनेको हाम्रो बागमती भनेको लोकल नदी हो। हाम्रो नदीसम्म नै हामी बाँच्छौँ। नदी फोहोर भयो भने हामी फोहोर हुन्छौँ, हामी बिरामी हुन्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यहीँको लोकलहरूलाई त्यहाँदेखि हामी इन्भल्भ गरेर चाहिँ सफा आफ्नै गर्नुपर्छ। 이제 막 시작된 정화의 노력. 바그마티강이 되살아나 본래의 정화 노력을 되찾기까지 또 얼마의 시간이 필요할까? 네팔 사람들의 희망이자 생명줄이 되어온 바그마티강. 강의 오염으로 이들은 자신의 종교이자 혼인 힌두교의 문화까지 잃어갈 심각한 위기와 마주해 있다. गङ्गाजीले त भनेको थियो नि मैले छोडेर गइसकेँ भने यो त बेवारिस भइसक्यो बाबु। तपाईँहरूले नेपाली अनुसन्धान किताबहरू मनुस्मृतिहरू पढ्नु बाबु कस्तो छ भन्ने कुरा कोही आएर अहिले संसारको राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च नि सबै ल्याए पनि बाबु अब केही हुनेवाला छैन बाबु। निराश हुनु त छैन, मान्छेलाई जोगाड त गर्नै पर्यो होइन बाबु। है गङ्गाजीले छोडेर गइसक्यो, बेवारिस भइसक्यो। वारिस भएको भए यो हुन्थ्यो र बाबु। है 강의 오염은 20년 전부터 시작됐지만 회복의 노력은 이제 시작 단계. 급속한 현대화의 폐해와 뒤처지는 대책의 피해는 가난한 이들에게 더 크다. 대대로 이곳에서 살아온 이들은 바그마티강의 옛 모습을 더욱 아프게 기억하고 있다. हजुर यहाँ बस्नुभएको कति भयो? 6 पुस्ता भयो। पहिला त यो बागमती एकदम सफा थियो नि होइन? कञ्चन पानी थियो, राम्रो थियो, बाला टल्किनी। हामी यही बागमतीको पानी खान्थ्यौँ। सुगर सफा थियो, राम्रो थियो। अहिले त ढल पठाएर बागमतीलाई नराम्रो पारिरहेको छ। बागमती नराम्रो होइन, पानी नराम्रो, जनता नराम्रो भयो नि। राम्रो गर्न पाए भए चाहिँ राम्रो सफा हुन्थ्यो, सबै जनता मिल्नु पाए, दिदी बहिनी नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी मिल्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो।